बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। GTV के प्रोग्राम अलिफ लाम के होस्ट उवैस रब्बानी साहब ने तकरीबन 4 माह कबल अपने YouTube ऑफिशियल उवैस रब्बानी के प्रोग्राम मैं और मौलाना पर पोस्ट शेयर की थी कि अगर मैं और मौलाना में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मदऊ किया जाए तो उनके मद्दे मुकाबिल आपके करीब किन आलिम को बिठाना मुनासिब होगा। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दें। तो उवैस रब्बानी साहब की इस पोस्ट के बाद YouTube पर सुन्नी रिसर्च सेंटर नेम का ऑफिशियल है, वहाँ पर मौलाना मोहम्मद अदील कादरी साहब ने क्लिप जारी किया जिसमें उन्होंने पैगाम दिया कि इन उलमा कराम को मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुकाबले में बिठाया जाए, और उसमें उन्होंने सुन्नी बरेलवियों की जानिब से मुफ्ती मोहम्मद राशिद रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया का नाम लिया और पैगाम जारी किया कि इनको मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मद्दे मुकाबिल बिठाया जाए। तो मौलाना मोहम्मद अदील कादरी साहब के इस पैगाम के बाद उवैस रब्बानी साहब ने अपने ऑफिशियल पर पैगाम जारी किया कि जिन उलमा का आप नाम ले रहे हैं, पहले आप उनसे उनकी रज़ामंदी पूछ लें, फिर जब इनसे रब्ता किया जाता है तो वो घबरा जाते हैं और बैठने के लिए तैयार नहीं होते। सबसे पहले सुन्नी रिसर्च सेंटर की जानिब से एक YouTube चैनल है, इसको आप देखें। मुझे यकीन है कि अच्छा मवाद देखने को आएगा। यहाँ से एक पॉडकास्ट रिस्पांस आया है और उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से कहा है कि ये नाम मैं सजेस्ट करता हूँ कि इनको इनके साथ बिठाएं। हम इस पर गौर कर रहे हैं। मज़ीद आसानी तब हो जब आप उन लोगों से बात करके उनकी रज़ामंदी से उनका नंबर ले लें ताकि हमें इत्मीनान हो जाए कि वो बैठने को तैयार है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं अगले पॉडकास्ट में बताऊँगा। आपने कह दिया उनको बुलाएं और हम भी बुलाना चाहते हैं, उनसे रब्ता करें, तो या तो वो इंजीनियर साहब के नाम से घबरा जाते हैं या फिर वो किसी और आलिम के नाम से परेशान हो जाते हैं कि होगा क्या, या फिर वो ये सोचते हैं कि पता नहीं हम उनके साथ क्या करने वाले हैं। तो वो अकेले में बैठ के वीडियो बनाने के मास्टर तो हैं, ख्वाहिश है कि वो प्रोग्राम में तशरीफ लाएं, मैं और मौलाना में। इस पर फिर मौलाना मोहम्मद अदील कादरी साहब ने मुफ्ती मोहम्मद राशिद महमूद रज़वी साहब से रब्ता किया और उनसे इस मामले पर बात की। तो मुफ्ती राशिद रज़वी साहब ने फरमाया कि मैं मुनाजरा के लिए तैयार हूँ। मोहम्मद अदील कादरी साहब ने मेरे साथ रब्ता किया और रब्ता करके उन्होंने मुझे पूछा कि आया आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुकाबले में उवैस रब्बानी साहब के प्रोग्राम में बैठने के लिए तैयार हैं। तो मैंने बिल्कुल अपनी रज़ामंदी का इजहार किया और मैंने कहा कि बिल्कुल आप बाकायदा वीडियो में उनको कहें कि मुफ्ती साहब से मेरी बात हो चुकी है, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुकाबले में बैठने के लिए तैयार हैं। यानी मिर्ज़ा जहलमी के साथ बैठने के लिए मैं तैयार हूँ। और उन्होंने फरमाया कि आप मेरी तरफ से उनको हाँ में जवाब दें और क्लिप जारी कर दें। उसके बाद मौलाना अदील कादरी साहब ने क्लिप जारी कर दिया और पैगाम उसमें यही दिया कि मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब मिर्ज़ा जहलमी के साथ मुनाजरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो जब उवैस रब्बानी साहब की तरफ से कोई रिस्पांस, कोई जवाब नहीं आया और उन्होंने सुन्नी रिसर्च सेंटर के जारी शुदा क्लिप पर कोई रिप्ले नहीं किया, तो मुफ्ती मोहम्मद राशिद महमूद रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने YouTube ऑफिशियल पर यह क्लिप जारी किया कि मिर्ज़ा ने मुनाजरा नहीं किया, जिसमें उनका ये उन्वान था, और उन्होंने मुकम्मल तौर पर मिर्ज़ा की बोलती बंद करके रख दी और उन्होंने वाज़ह कर दिया कि मिर्ज़ा बरेलवियों के साथ क्यों नहीं बैठ सकता। आप भी देखिए कि मिर्ज़ा बरेलवियों के साथ क्यों नहीं बैठ सकता। मिर्ज़ा जहलमी इसलिए मुनाजरा में नहीं आता कि इसको पता है कि इल्मी मैदान में मिर्ज़ा जहलमी अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के मुकाबले में बैठने की ताकत नहीं रखता। ख़ुद अपनी ज़बान से मिर्ज़ा जहलमी ने इस बात का इकरार किया है और कहा कि आज भी कट्टर बरेलवी जो है ना, उनके सामने इल्मी दलाइल में ना डॉक्टर इसरार साहब बैठ सकते हैं, ना फरत हाशमी और ना डॉक्टर जाकिर नाइक। आज भी जो कट्टर बरेलवी हैं उनके सामने ना डॉक्टर इसरार साहब बैठ सकते हैं इल्मी दलाइल में, ना डॉक्टर फरत हाशमी बैठ सकती हैं। ये मैं आपको, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं है, ना डॉक्टर जाकिर नाइक बैठ सकता है। अब चूंकि डॉक्टर इसरार मिर्ज़ा जहलमी के 2 घंटे के उस्ताद हैं। हर शख्सियत के कोई ना कोई उस्ताद होते हैं। कभी आप अपनी गुफ्तगू में कहते हैं कि डॉक्टर इसरार साहब मेरे उस्ताद, कभी आप कहते हैं पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह जो है वो मेरे उस्ताद। तो एक्चुअली में आप शागिर्द हैं किन के? डॉक्टर इसरार साहब से मेरी 2 घंटे की मुलाकात में मैंने उनसे उतना कुछ समेटा जो शायद 2 साल में लोग ना समेट सकते हो। उसका सबूत यह कि आप हमारा पब्लिक सेशन कोई देख लें, आप एक सेशन में इतना कुछ हासिल करते हैं जो आपने पूरी जिंदगी में दीन का नॉलेज नहीं हासिल किया।
جب مرزا جلمی کا استاذ علمی میدان میں اہل سنت و جماعت بریلویوں کے مقابلے میں نہیں بیٹھ سکتا تو مرزا جلمی تو پھر کوئی شائی نہیں ہے، مرزا جلمی کوئی شے نہیں ہے، خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے۔ اچھا پھر یہ کہتا ہے کہ وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے نا، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، اچھا ان میں سے یہ بھی نکلتا ہے، اچھا یہ والی حدیثیں بھی موجود ہیں، منہ اڑ کے بیٹھ جان گے۔ وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اچھا اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے، اچھا یہ والی حدیثیں بھی موجود ہیں، منہ اڑ کے بیٹھ جان گے۔ مرزا جلمی اہل سنت و جماعت بریلوی علماء کے مقابلے میں اس لیے نہیں بیٹھتا کہ اسے پتہ ہے کہ جب یہ مقابلے میں بیٹھے گا تو پھر یہ منہ اڑ کے بیٹھ جائے گا، مرزا جلمی علمی دلائل میں ان کے جوابات نہیں دے سکتا۔ یہ ساری چیزیں مرزا جلمی پہ خود فٹ ہوتی ہیں، یہ مناظرہ میں کیوں نہیں آتا، یہ سامنے کیوں نہیں بیٹھتا؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ پھر اس کے بقول یہ منہ اڑ کے بیٹھ جائے گا، یہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اور پھر کہتا ہے کہ اس لیے آپ دیکھیں گے جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی طرح کرتے ہیں بریلوی، اہل حدیثوں کی بھی اور دیوبندیوں کی بھی۔ اس لیے آپ دیکھیں جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی کرتے ہیں بریلوی، اہل حدیثوں کی بھی دیوبندیوں کی بھی۔ بریلوی جب مناظرہ کے لیے آتے ہیں تو بریلوی کتے کی طرح کرتے ہیں۔ مرزا جلمی کو پتہ ہے کہ اگر یہ مناظرہ میں آ گیا اور یہ سامنے بیٹھ گیا تو مرزا جلمی جواب دینے کی سخت نہیں رکھ سکے گا۔ پھر یہ کہتا ہے جب بریلوی مناظرہ کرتے ہیں تو دیکھیں نا، آپ مناظرے دیکھیں، اس میں مناظرہ میں چھائے ہوتے ہیں۔ اب مناظرے کا بھی دیکھیں، آپ کو لگے گا یار چھائے ہوئے نے۔ تو مرزا جلمی اس لیے مناظرہ میں نہیں آتا، اسے پتہ ہے کہ مرزا جلمی کو بہت زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے بریلوی اس کے اوپر چھا جائیں گے، مرزا جلمی ان کے جوابات نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے سنا کہ مرزا نے مناظرہ کیوں نہیں کیا۔ اب اویس ربانی صاحب آپ سے گزارش ہے، آپ نے ہی کہا تھا کہ ہم مرزا کو مدعو کریں تو ان کے مقابلے میں کن کو بٹھایا جائے۔ تو جب علماء کرام کا نام لیا گیا تو پھر اس کے بعد آپ نے ہی اعتراض کیا تھا کہ یہ علماء نہیں آتے، جب ان سے رابطہ کیا جائے تو یہ بھاگ جاتے ہیں اور یہ صرف اپنے کمرے میں اور فون کے آگے، کیمرہ کے آگے بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جب محمد علی مرزا کے سامنے آتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں۔ گزارش ہے اویس ربانی صاحب، پھر آپ بلائیے نا میں اور مولانا میں مرزا محمد علی کو، اور ہماری طرف سے اہل سنت بریلویوں کی طرف سے ہمارے شعر موجود ہیں، مفتی محمد راشد محمود رضوی صاحب تیار ہیں۔ تو اویس ربانی صاحب اگر آپ نے فقط پوسٹوں کی حد تک یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ رہنے دیں، اس کے بعد آپ کا کوئی جواب نہیں آیا تو ہم کیا سمجھیں کہ آپ نے فقط پوسٹیں شیئر کرنی تھی۔ اگر آپ نے یہ پوسٹ کی تھی اور پھر آپ نے کہا تھا کہ یہ علماء مرزا کے نام سے گھبرا جاتے ہیں، تو اب آپ ہی بتائیے کہ علماء گھبرا جاتے ہیں یا مرزا گھبرا جاتا ہے؟ اب عالم دین ہمارے تیار ہیں، انہوں نے حامی بھر لی ہے، آپ بلائیے پھر محمد علی مرزا کو، اور ہمارے شعر تو تیار ہی ہیں۔ اور اگر آپ نہیں بلا سکتے تو پھر آپ کو پوسٹ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ اب آپ صرف اور صرف اپنے آفیشیل پر اویس ربانی پر، جیسے آپ نے پہلے پوسٹ کی تھی مرزا کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کون مناسب ہے، اب لوگوں کی رائے بھی آ گئی، اس کے بعد آپ کے اعتراض آئے اور اس کے بعد پھر لوگوں نے بتایا کہ علماء کرام رضامند ہیں۔ تو ہماری یہ گزارش ہے اویس ربانی صاحب، اب آپ اپنے آفیشیل پر صرف اور صرف ایک پوسٹ کر دیں کہ انجینئر محمد علی مرزا مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب سے گھبرا گیا ہے۔ شکریہ۔